Mi da pe na ma de ben chi ko cho mi le gbe ko si da gbe ya. Gbe ni 3 mai 2020 et mi le gbe to dura le din chu ka so yo wa si me ko na mele gbe mi le japa ya. Donc mi akon le sami pa gban le velia et ta wi asire ke chu ku wi aton so wi asire ke vo mi la khlen wi asire ke le vogbe mi le wini voilà le français mais le dynamiable bien ku wini par les amis madame pasteur. Samuel pa gbalẹ̀ Samuel pa gbalẹ̀ evelia etawe asireke kukuwi asireke egblɔ bena emegbe woʋu yi be woaɖati fia ƒe metɔwo eye wowɔ abe ale si wodzi ene. Tete Simi Garvi de ta agu ɖe fia la ŋkume. Amen. Amen. Oh, amen là. Il y a quand on te me siam le premier vient pasteur Nyachiglo André. Kodo iba fo no iba va vidéo ya me le kapopo yaji. Wo garde mo nya imi aso dogbora le gbe conseil gbe akpa yo tanya kan me milia. Le Yesu pour comme mon irami. Tanya le gbe blonde ke mi aso pa wele. Seigneur, je réclame ma restauration. Après toi, me le dit nyen dododo. Me le dit nyen dododo. Donc, Seigneur, je réclame ma restauration. Après toi, me le dit nyen dododo. Amen. Mene ya de mea dododo ni mi watro jirado. Eno ali cha watro duete. Watro jirado lek nono me kemo le cha aga trova nene. Donc, le côté de bien, il faut que me vite David n'a fini de chan. A fini nous va jo. Voici mille conditions là. Mau batro reva. Il est reva mea. A meilleur chite denti blonyao. Et yon ton avait ou que on a pouku. Et yon a de kukua au trogova. Donc, talo jim le mia me libe. Mau ne trop domite. Et il veut gagner ne m'en domite voix et veut gagner à mon co bleu à mon con yon kota no miantia wa nyabo mawade le miasi e ga domite wa trop bova aller au pomichala faut tout la factory Yesu comme amen. Donc lundi kanya mi akpo dododo ya le gouvernement ban bobon me ton me dis ma bobon me ton e no we lever vire dododo bobon me ton il y a un peu d'eau pour y voir dans le bobon. Et le mot parler au dîner. Ne me bloque c'est toto. Les peu coco me voir dans le bobon. Les peu les coco mou de moi dans le bobon. Et il y a un chigna pour vous. Le dodo ya mea. Et y a petit à moi yon nyamau. Kako ba ou nouveau ou le nouveau ba benon. Ou le nouveau ba benon kassia game. Ou le mauvais se dit dans mon point chico jolo aji. Amo la dogbe dan dia benade mo ne tro doyodo ne yo atro bova amedolia omo wonu fo kaka kofia webede obo gbogbo mo odiji ele bo wa dogbe dan di kanya bede yo atro koiji ko ko no fo lo si le gbogbo me o nyamia do le gbogbo me o duachi le gbogbo me vol dia beta je réclame ma restauration mo le tinye dodo gbogbo mo to wa hwe do foi le doula no le bobomea ne egin abusa khone la mesi enyana mo joloji to ka nyam le to fijan o nyam do lo fo bobomeme o nyon lo fo do fo bobomoto o nyon lo fo mi asiko ko na no chi bobome no yo ni nana le bobomea o khwela mo do si e mo ko aro o kwa si pe la mo do si le bobome o me ka te fia do go yen chi bobo fa ti va gble ku akobo lo point jiji pe a o de pe pour vraiment nya le gbogbo were do la ndika nya zirika le Yesu veut comme là amode do la kwela ne dogbera cha na re jona fi fi am de ba cha bomia do la dogbera mo to nde cha ba ya le na bone mawo e gba le we a unde jona gbogbo me to gbo va ndia mo la ko na o dogbera ndia ale o chite David en chiwa na ne va jola o cha to na la jogodo le Yesu veut ko e me glele ye me pompo gbalo ne tro ni nyanchi yi do kiome nous vont dina boame nous vont dina cleme dena merci et tu na me dena si ne popofon
etsɔ na me de na asi na dzetɔwo etsɔ na de na asi ɖe ƒome gbɔgbɔ woaɖu dzi woato ɖo to ma va o avidzi kpo la nɔ avi kpo la nɔ fa avi kpo la nɔ fa vɔ me ne gblɔ nɔ di ke ne xɔ mawu nya dzi se ele trɔ dzi me ya mawu agaxɔ na o agaɖo o te le gbɔgbɔ me aganɔ eƒe ŋkume ne kɔ asi dzia atsiaƒu me la blo lucifer wo fiaɖuƒe la ʋuʋu be me ke ŋutɔ ya ame tsatsia nenye wotsia wo ye ve dɔme na wo wote wo ɖe anyi ƒome gbɔgbɔmɔ wokpɔ wo triviwo wozi wo ɖe anyi wole ɖu dzi le yesu ƒe kɔme gblɔ ne be ame la ame sia ame ne ɖu dzi le gbɔgbɔme la edona ŋutsi la ye míaƒoƒo tso ŋutsi la tɔ ŋutsi azɔ hafi na vuyɔ na dzɔa david ge edɔ Batsheba gbɔ wu srɔ̃a ehe aʋa va ƒe me mawu gblɔ ne nyuie be ɖe ale yi tsa wɔ dutoƒo ya la woawɔ tɔ ale edɔ ame ne sɔgbɔ wɔwɔ la ƒe woadɔ srɔ̃a gbɔ dutoƒo Absalomu va ɖem miato medzi ma gblɔ nɔ be ɖe gbɔgbɔme ele ŋgɔ na ŋutsi na me nu sia me woɖu edzi le gbɔgbɔme ya ŋutsi na me tsɔ woaɖu edzi kpoe ke David va nya be ye ŋutɔ yi be wɔna he nya ɖo va ye wòtrɔ ɖe mawu ŋutsi do gbe ɖa ne mawu fa avi ne be mawu ne xɔ na ye mawu ne xɔ ɖe wotsa le ŋdekanye ya egbe kɔsi ɖa gbe ya ye mi le kpa gbedodo ya be xɔ na me ɖeɖekpɔkpɔ le Yehowa si me ya mawu ne xɔ ne wotsa le Yesu ƒe kɔme medzi ma ƒoƒo tso David ƒe fukukue ɖe ŋutsi na o geamewo le sisim le dua me ya le Samuel ƒe agbalẽ evelia ta wuiatɔ̃ kpukpu blaeve sɔ yia wobe Yehowa yina o amewo le avi dzi amewo le avi dzi wole fa avi ɖe David nu ale wòsi va yina amewo le fa avi ɖe abe dze Sedon ƒe tɔgbato le dota tuta gbedada gbeƒo gbedada gbeƒo me wotsɔ David ŋutɔ tsa tɔ avi dzi le kpukpu blatɔ̃a me wo David lia to amitoa ye wònɔ avi fam o tsɔ ŋu tsɔ ta mi kpɔe ŋukpe ma lo tsɔ ŋu tsɔ ta eye wò afɔgba lo afɔkpa ma do o quelle humiliation afɔkpa ma do ye wòle etoa lia le avi dzi tsɔ ŋu tsɔ ta amewo yiwo katã le ŋutia wo katã wotsɔ ŋu ta ye wòle toa lia le avia fam oho si ame ku nene labe woɖe fia le zikpui dzi mawu la wɔm ɖe nɔ zã alo le ŋdi kanya ye eva va me be David nɔ nua avia fam ne ame ɖe te o ɖe aƒetɔ David Akitofel nie nenye ewɔ ŋutsi me toɖoƒo la tsa va tsi amewo dzi vɔvɔ Yehowa na Akitofel va ɖa nu trɔ zu ŋu anya la enya ne ya ɖo me kpɔa ayi wowɔ enya do gbe ɖa ŋdi be ɖe ame yiwo katã tsɔ avɔ tsɔ ɖe ŋuti o wonye futɔ vɔ le avɔ me abe tɔwo wonye nenea o woatsi gaglagbe le Yesu ƒe kɔme David nɔ yiyim va ɖo Bashurim kɔa David Saul va ƒe me vi ɖe ŋutsu ɖe tsite ye wotso Saul va ƒe woyɔna Shimei Gera ƒe vi ezɔ va ye ƒo fi do David me o ede kpe eʋu me nenye ʋu kɔɖitɔ nenye o David ya ɖe xlɔdola nenye o aɖe nu yi ne Jemel ƒo fi do David gblɔ nyatrawo ɖe ŋuti gblɔ nyatrawo ale me va yi ɖa eʋu kɔɖitɔ ame vɔ̃ɖi yi Yehowa na be nu yi ne ƒa ge dzedze nyateƒe David ŋutɔ nya yi wògblɔ le wo ya wi be ŋgba wi o ɖe asi le ŋuti ɖo to ma gblɔ nɔ la eŋuwo sesẽ ɖe dzi fi si nuwo sesẽ le afi si nuwo ɖina vɔvɔ le fi si afi ma ye mawo David mɔmɔ le sesẽ ɖe dzi le yi vɔ mawu xɔ nɛ eve gbe ɖeka aʋanu va tso David ɖu dzi egba kpɔ dziɖuɖu ke ye fi mi xɔ le fifi la yi be Shimei be ŋuti nya wobe Shimei va trɔ game David trɔ xɔ azikpuia ye wova kpea kplɔe gbɔ va da Jerusalem le fia zikpui dzia Shimei ma va kplɔ agbetɔ akpe ɖeka tso fika tso Benyamin ƒe to yi me ye Saul tsoa ye wova kpe David le mɔ dzi ye wòde ta ʋu ne ye madame xlẽmi tsa be o be meɖe kuku na wo
tsɔ nye nu vɔ ke megabu nu vɔ nye ɖeɖe kpekpe o kɔ nam dzo tsɔ kem dzo megabu o dɔ la ƒe nu vɔ nɛ o megaŋlɔ nɛ o megabu ŋutsi kpɔ o megatsɔ ke sɔ o dɔ la ƒe nu vɔ ke mele biabia si ne mawu be wɔ na ɖo o ɖe ame ɖe ne bi dzi ɖe ka nye ya ɖe wagblɔ ne ƒe mawu be ɖe le ɖo la wɔna ɖe ame yiwo ɖi gbɔn ovɔ etsa wɔ le sɔ kpe le David efia ele de kpe etsia ɖo kuku va le ele de kpe le ƒofi doe le gblɔ nyatrawo eye va le kuku ɖe gbea ne mawu mewɔe o exɔ se be ɖe magagbɔ ke o woxɔ se be ɖe magagbɔ vɔ la gba trɔ gbɔ la mebe tsitre le ya se be kame ame yiwo te wo ɖe anyia woava gbɔ o ame yiwo ƒo dzi o la woava do wo ɖe dzi ame yiwo wɔ adzameŋua woava ɖe kuku le nya wotsɔ nye ketɔ na yi megblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o ŋuti nya la trɔ mawu be ɖɔɖɔ ɖo ɖe ehena ŋu va ɖe eɖɔ David ɖo matsi neno ele kpɔ ma matsi neno mebe ko eɖɔ David va gbe ɖo etrɔ sɔfia ƒe de asi nɛ ame yiwo le fi tsã ŋutɔ tsã wotrɔ va de ta go eyiwo ne lɔ kua woku eyiwo ne dzi wɔ kua woku mawu ƒe asi ne nɔ dzi o ŋdi ka nye ya ɖe réclamation ŋukpe mi dzabi yehowa ne nɔ le kia le mi tsi bla ne be gbedodo la ɖe mi dza wɔ fifia fifi dze me le kɔsi la gbe ya me kpe wo be ɖe na do ɖa kple xɔse mawu la wɔna ɖe ɖo le Yesu be kɔ mi do gbe ɖa le ame aƒetɔ Yesu yra ame ɖe be yra nyɔnu aɖe yra ɖevi aɖe ne biɔ nu le gaƒoa dzi le mawu nya gbea ɖoe te fu ɖe tsitre ebe ketɔ ne kpɔe eyiwo ne lɔ na kua no yi ku gbe eyiwo ne lɔ wo atrɔ dzimia no va ɖe kuku woadza be ɖe mawu aɖe le asi o matsie mo to le me le Yesu kɔ mi do gbe ɖa le eyi zã ɖe mawu ƒe asi ne nyɔ kete dzi le Yesu kɔ amen.